Dit is lekker as dit Vadersdag is, dit is lekker vir ons om ook, soos met Moedersdag, julle bietjie te kan eer. Ek het hierdie gedig raak geloop en ek wil dit graag vir ons papas lees vanoggend. What is a dad? A dad is a person who is loving and kind, and often he knows what you have on your mind. He's someone who listens, suggests, and defends. A dad can be one of your very best friends. He's proud of your triumphs, but when things go wrong, a dad can be patient, helpful, and strong. It's all that, in all that you do, a dad's love plays a part. There's always a place for him deep in your heart. And each year that passes, you're even more glad, more grateful and proud, just to call him your dad. Thank you, Dad, for listening and caring, for giving and sharing, but especially for just being you. Kan ek vra dat al ons papas net vir 'n oomblik sal staan? If you're a dad, won't you just want to stand up quickly? Interns, can you come to the front? Ons het ietsie kleins wat ons net vinnig aan al die papas wil oorhandig. If you're a dad, please stand up. Nelson, you have to stand. All right. Terwyl hulle die geskenkies gaan uitdeel, gaan ek vir die media span vra om net so lank 'n videoetjie vir ons papas te speel, asseblief. Alright, kan ons net vir ons pa se hande klap gee vanoggend? Ons sê vanoggend vir julle elkeen dankie, mag julle spesiaal voel. But we also honor God for each and every one of you that has decided to be a priest of your household and that is bringing your children to church and teaching them en om hulle groot te maak in die woord van die Here en in sy dade. So ons eer hulle vanoggend daarvoor. Ek wil graag vir julle 'n vers lees uit Spreuke 17 vers 6 en dit sê, grandchildren are the pride and joy of old men, and a son is proud of his father. Seuns is so trots op hulle paas, maar ek kan dit eintlik van meisiekinders ook sê, onthou julle toe julle kinders kleuters was, toe hulle net so begin praat het en hulle het net so begin om maatjies te hê. En wanneer die maatjies oorgekom het, dan was daar altyd hierdie bespiegeling van wie se pa is die beste. En hierdie storie is altyd beter as die volgende storie. En as hierdie pa van die dak af gespring het, dan het die volgende pa uit die vliegtuig uitgespring. Wie van julle kan relate? Ja, dit het gebeur. Want kinders is net so trots op hulle pa. So vanoggend sê ons vir julle dankie. Ons eer die Here regtig vir julle en vir die mooi voorbeeld wat julle in hierdie gemeente stel. Nou, wanneer ons praat oor Vadersdag en Moedersdag, dan is dit nie altyd vir almal 'n lekker ondervinding nie. Partykeer as dit Vadersdag of Moedersdag is, dan is van ons hartseer oor 'n pa of 'n ma wat al vroeg hemel toe is. Of dit is ook 'n geleentheid waar jy moet besef of jy herinner word aan miskien 'n afwesige pa in jou lewe. Miskien het jy groot geword sonder 'n pa.
Of jy dalk groot geword met nie die beste voorbeeld van 'n pa nie. En was daar 'n klomp leemtes in julle verhouding gewees. En daarom, as mens dink aan Vadersdag, is dit nie altyd lekker nie, maar dan is daar natuurlik die cliché, dat jy vanoggend hier is, omdat jy die beste pa reeds ontmoet het. En dit maak nie saak wat 'n voorbeeld van 'n aardse pa jy gehad het nie, hy kon die beste gewees het. Wil ek vir jou sê, jou hemelse pa is nog soveel meer. En hy het soveel meer vir jou in stoor. En wat 'n voorreg om hom te kan ken en hom te kan dien. En vanoggend gaan my woord oor nalatenskap, 'n legacy. Nou al ons klein maatjies en van ons ouer maatjies is ook vanoggend in die diens. En ek het sweeties. Wie van julle hou van sweeties? Laat ek gou sien. Ek is bly is van die ouer maats wat ook hulle hande opsteek. Nou voor ek aangaan, wil ek graag weet, wie kan vir my sê, met jou hand opsteek, laat ek kan sien. Wat beteken hierdie groot woord nalatenskap? Wat beteken dit? To leave a legacy. Net om Philip. Dankie oom Philip, ek gaan vir hom luister. Yes, net so, wat die ander mense van jou dink. Philip, sal jy asseblief vir jou pa, gaan hom sommer self kom al, baie dankie. Great, kan ons vir hom 'n ander klap gee? Hy weet wat beteken nalatenskap. Nou, as julle gaan vir my aan na die volgende slide, daar's so 'n quote wat sê, live the way you want to be remembered. En dit is presies wat legacy beteken. Dit is hoe jy onthou gaan word. Wat mense eendag op jou roudiens of op jou begrafnis oor jou gaan sê. En in die week was daar 'n Facebook boodskapie gewees, eintlik so half 'n grappie, wat gesê het, ek wil nie hê hierdie mense moet praat op my begrafnis nie, want hulle jok net. Now, I don't know if you've ever been on a funeral before, but they usually just say all the nice things. And I think most of us, you just want to be remembered for all the nice things that you've done. But it's so important that when we think this morning of leaving a legacy behind, that we would remember that it starts here. Dit begin hierso vandag. En ons is tans besig in 'n tema genaamd Rebuild. Ons herbou ons mindset, we're rebuilding our lives, and it's so important that legacy en dit waarvoor jy onthou wil word, how you want to be remembered, moet dalk ook herbou word. Want voor ons die Here gedien het, was sukses en materialistiese dinge miskien vir jou belangrik. But now that you know God, now that you're a follower of Christ, now that you have returned to Him, we need to rebuild this legacy. Rebuild of what people are thinking or what people are saying of you. En ek wil julle vat na 'n skrifgedeelte in Joshua 4. Maar ek gaan nie die hele ding lees nie, want ons het maatjies hier in die gehoor, so ek gaan vra, Doan, sal jy vir my die videoetjie speel asseblief? The Faithful Hall of Fame, Joshua. This is Joshua. Joshua was the leader of the Israelites, who God would use to take his people into the promised land. Yeah, let's do it. Joshua readied his people to cross the Jordan River, which was the only thing dividing the Israelites from the land that God had promised to them. All right. Right here. Okay. They camped beside the river for 3 days, waiting, just as the Lord had commanded them. At this time of year, the Jordan River was flooded and flowing with so much water that it was impossible to cross on foot. And then the Lord said, let there be light. Hey, priest. Yes? Come on. God told Joshua to tell the people that the priests would carry the Ark of the Covenant and lead the people through the water. He
told the priests to step into the rushing waters, Wait. Huh? and when they would do this, the waters would stop flowing. Alright. And as soon as the priests did this, the water of the Jordan River did stop flowing. Yeah. And the priests stood with the Ark of the Covenant on dry ground as the Israelites crossed to the other side. Alright. God told Joshua to send 12 men from the 12 tribes of Israel Go get it. to take 12 stones from the place that the priests were standing. When all this had been finished as God commanded, Joshua called the priests from the Jordan. We're good. Come on. As their feet left the Jordan River, the waters came back into place, just as they had been. Wow. Yeah. They brought their stones to their camp and set them as a memorial, so future generations might remember the story of how God brought His people through the Jordan River on dry ground. Vir generasie tot generasie wou God gehad het, hierdie dag moes onthou word. He wanted this day to forever be remembered. So they had to build an altar or a memorial site. Standbeelde word soveel kere in ons land ook al opgerig oor die jare, sodat mense die dag moet onthou. En is so belangrik dat ek en jy moet besef, die dag wanneer ons kop neerlê, gaan daar ook either 'n fotootjie van jou ergens gehang word, daar gaan ek dalk 'n kussie in 'n muur wees, of daar gaan 'n groot steen opgerig word. But there's gonna be something that people are gonna remember you by. En ongelukkig baie keer van hierdie plekke het so 'n bordjie. They have this board that has like this little line that describes you, or that has nice wishes over you, or maybe just something to remember you by. But that never really explains your whole life. It's only this one-liner that you have. En ongelukkig gebeur dit so baie dat ons in een oomblik so kan aanjaag, laat dit alles wat mense van jou kan onthou. Waar dit so belangrik is, wanneer ek en jy besluit, ons gee ons hart en ons lewe vir die Here, dat ons lewe in 'n rigting in moet kry, waar elke oomblik, elke ding wat ons doen, elke woord wat ons spreek, wys mense na God toe. As ons gaan lees in Joshua 4, verse 19 to 22, now I just want to highlight verse 24. And God spoke to Joshua, and then we read this verse. He did this so that all the people of the earth might know that the hand of the Lord is powerful, and so that you might always fear the Lord your God. So hierdie klippe wat opgerig was, is sodat mense vir generasies nog kon vra, wat het gebeur? En dit het nie net gegaan oor die wonderwerk wat op daai dag gebeur het nie. God se plan was dat mense hom moes vrees, en sodat mense hom moes volg. En dit is so belangrik dat ek en jy vanoggend moet besef, ons is ook gekies, uitgekies, sodat ons mense na hom toe kan lei. So that we can encourage people to fear God and to follow him. Wanneer ons in die begin van die jaar het ons die kursus gedoen van Driven by Eternity. Wat beteken dat ek en jou besluite hier op aarde moet deur iets gedryf word. Die feit dat ons 'n nalatenskap wil hê en nie noodwendig in materialistiese dinge en jou huis en erfgoed wat jy agterlaat nie, maar geestelik moet jy iets agterlaat vir die volgende generasie. And that thing that you leave behind must have an impact on eternity. You must get people to Jesus. That is why we are here. En wanneer ons gaan kyk na hierdie storie, dan sien ons dat dit so belangrik is. Die heel eerste ding is, wanneer ons dink aan 'n nalatenskap, God se plan hier was om onthou te word. Dit was sy plan. So ek en jy moet heel eerste, when we think about our legacy, wanneer ons dink aan ons nalatenskap, we need to firstly create one. Ons moet een skep.
In jou gedagtes moet jy identifiseer, hoe wil jy onthou word? As ons gaan kyk na hierdie situasie, God wou gehad het, mense moes hom vrees. They had to remember the miracles that he has done. So wanneer jy vanoggend dink aan jou nalatenskap, as jy dink aan what is your legacy, you need to identify what do you want people to remember when they think of Kevin, when they think of Louis. What is the thing that you want them to associate with your name? As ons gaan kyk na Jesus in die Nuwe Testament, sy hele lewe op aarde het daaroor gegaan om mense by sy Vader uit te kry. Every conversation he had with someone led them to the kingdom of God. He spoke about his Father. En net voor hy opgevaar het hemel toe, gee hy 'n opdrag. En hy sê, gaan dan heen en maak disippels. His legacy was getting people to the Father. Dis 'n belangrike plek om vanoggend te begin met, wat is jou nalatenskap vandag? As jy miskien, ek gaan nou vir julle meer vertel van Henog, maar net so in 'n nede op Henog het nie dood gegaan nie. Hy was een oomblik nog op aarde and the next moment he was with God. He never died. It's like he just disappeared. En as dit miskien vanoggend met jou gebeur, if you walk out here and you just disappear, what is people going to remember of you? What are people going to say about Prudence? What is your current legacy? Because if it's not currently leading people to Christ, as dit nie mense by Jesus uitbring nie, dan het jy vanoggend die geleentheid om te kies om dit te verander. Daar's hierdie ou oorsee, sy naam is Tim. En terwyl hy's nog nie dood nie, hy het net voetbal gespeel. En hulle het in die 4 jaar wat hy by hierdie spesifieke universiteit gespeel het, het hulle van 'n trofee gegee vir beste sportman van 'n lang tydperk en dan word daar ook 'n standbeeld van hom opgerig. And Tim Tebow I've used in a previous sermon already, I think maybe a year ago, about how he wore scripture. With every game, he painted scripture on his face. So for the one specific final game, he prayed about it and God said he must put John 3 verse 16 on his face. And while he had this on his face and he played the game, and afterwards, he didn't speak to anyone about the gospel. He just wore it on his face. En na die game het ons soos 4 miljoen mense dit gaan Google. Wat staan in Johannes 3 vers 16? People went to Google, what is the scripture? But this isn't even the greatest part of his testimony. When they put up a statue of him in front of the university because he was really a good athlete and they want to honor him because of the trophies that he's got, now they are putting him in uniform on this statue. And while they were busy discussing his uniform and what should be on the statue, they realized, or they had this question, are we going to put up the scripture that's on his face? Gaan ons wil nou nie regtig, jy weet, ons oopmaak vir moeilikheid nie, jy weet, dis nou 'n Christelike ding, gaan ons nou regtig die woord van die Here, weet, ons kan dit afhaal. En dit is die lang heen en weer gestryde, are we going to put it up, are we not going to put it up? And then eventually they decided we're putting it up based on the fact it was part of his uniform. En nou vir die volgende 100 jaar gaan daai standbeeld voor daai universiteit staan en dit gaan nog steeds die waarde hê wat dit gehad het met sy met daai eerste game wat hy gespeel het of die finaal. Want nou, soos wat mense in daai stadium ingaan, gaan Johannes 3 vers 16 is nog steeds op sy gesig. Toe jy kan vir ons daai fotootjie opsit net van die standbeeld. Hierdie is 'n man wat nog nie dood is nie. While he is still on earth, while he is still living, he has a legacy that follows him. He's got a legacy
of scripture being part of his uniform. Die woord van die Here is deel van die uniform wat hy aangetrek het terwyl hy nog gespeel het. Dit is die nalatenskap wat hy reeds verkondig terwyl hy nog lewe. So ek wil vanoggend vir jou sê, dis nooit te laat om te begin met 'n nalatenskap nie, of is nooit te vroeg nie. But it's important that you align yourself according to what you've identified you want your goal to be. As jy vandag besluit het, ek wil at least een persoon elke dag van Jesus vertel, dan moet jy jou lewe so inrig dat jy mense by hom kan uitkry. Dit help nie, jy sê een persoon 'n dag, maar jy werk alleen in 'n kantoor nie. Of jy werk van die huis af. Jy bestel al jou inkopies online nie. Then you're not aligning yourself for this legacy. Because you're not reaching one person a day because you're not meeting people. Dis belangrik vandag wanneer ons by ons eerste punt is, you need to create. Jy moet skep hierdie nalatenskap wat jy wil hê mense oor jou moet sê. And if you create it, you need to align your life accordingly. As ons gaan kyk na die ou wat ek julle bietjie vooraf van vertel het, Henog. Hy is in Genesis 5. We find this entire geslagsregister. Ek weet nou nie wat is daai Engels nie. But it's all the names of all the people that lived after Adam. So you have Adam and then you have all his descendants. You have the father and then he had this son, the heir, and then he had most of these children and then they don't even mention all the other names. So you just have Adam who was after Adam and then a list of names. And then we get to a guy named Enoch. Enoch in Afrikaans. And then most of the other people are mentioned like, this is the father, this was the son, there was more brothers and sisters, and this is when he died. Or this was the age that he died at. So, al die ander mense is net so half geïdentifiseer as dis wie hulle was, dis hoe oud hulle geword het, en dis al, detail wat jy kry. En dan as ons by vers 21 kom, then we read the following about Enoch. I'm going to read in the Afrikaans, so jy kan die Engels opsit vir my, dankie. Genesis 5. Toe Enoch 65 was, het hy die vader geword van Methuselah. Enoch het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar naby God geleef en het seuns en dogters gehad. Enoch se ouderdom was dus 365 jaar. Hy het naby God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Die Engelse vertaling in die Amplified sê, Enoch walked in habitual fellowship with God 300 years after the birth of his son, and he had other sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years, and in reverent fear and obedience, Enoch walked with God, and he was not found among men, because God took him away to be home with him. Sy legacy, sy nageslag, dit wat van hom onthou word, is die feit dat hy naby aan God geloop het. He had fear for God. He obeyed God. That is how Enoch was remembered. And even in the New Testament, when they speak about Enoch in Hebrews 11 verse 5, it repeats the same legacy. He loved God. He walked closely to God. As jy wil hê iemand moet dit oor jou begin spreek, hulle moet identifiseer dat skrifgedeeltes deel van jou uniform is. As jy jou mond oopmaak is dit die woord van God, dan moet ons seker wees, ons is besig met die dinge om ons daar te kry. We need to align ourselves to make sure we are ready to live the way that we want to be remembered. Die tweede ding wat ons moet onthou,
is onthou. Remember. Dit is so maklik wanneer ons dink aan hierdie storie en ons dink aan die klippe wat bymekaar gesit is. They also had the commandment, the assignment to create, om te skep. Hulle moes die klippe gaan haal het, hulle moes dit gebring het en hulle moes die altaar geskep het. Die eerste punt is klaar daar. Hulle het gecreate. Maar toe is hierdie ding opgerig sodat hulle iets moes onthou. Hulle moes God se wonderwerke onthou het. En net so het ek en jy vanoggend ook 'n verantwoordelikheid om iets te onthou. Nou het elkeen van julle so 'n klippie gekry? Is hy naby? Want hierdie klippie wil ek hê, moet jy eers neersit waar jy hom gaan sien. It can be in your car, it can be on your desk, it can maybe be in your handbag, but it should be in a place where you can't forget about it. Jy moet dit sien. Want as jy dit gesien het in die oggend, gaan jy onthou. I need to align myself in this day so that I am creating a godly legacy. Is ek nog besig waarmee ek moet besig wees? As jy miskien hier sit vanoggend en jy wil een persoon elke dag by die Here uitkry, gebruik hierdie klippie as 'n conversation starter. If it's on your desk in your office, people are going to come in and say, why is there a random stone on your desk? And you can say, listen, can I tell you about a story in the Bible? I want to tell you about a God that does miracles. En weet jy wat, hy dit nie net in die Bybelse tyd gedoen nie. Hy wil dit in jou lewe ook doen. And there you have an opportunity to share the word of God. So, whatever it is that you want to use it for, maybe just a reminder in the morning, asking yourself, am I really keeping to my legacy of a godly legacy? Of miskien is dit net 'n klip in jou hand wat jy kan gebruik om iemand anders by die Here uit te kry. Maar dit is belangrik dat waar ons beweeg, ons seker is, ons is besig om 'n verskil te maak en mense se fokus weer by God uit te kry. Die laaste ding wat ek wil hê jy moet onthou is impart. En dit gaan oor daai skrifgedeelte in Joshua, waar hy vertel, heel aan die einde, waar dit gaan oor hoe belangrik dit is dat jy vir jou kinders moet vertel. When your children ask you for the next generations to come, you need to tell them about this event. And you need to equip them and tell them about the Lord, sodat hulle gehoorsaam kan wees, sodat hulle hom kan volg. Vanoggend wil ek vir jou sê, hierdie klip en in jou huisgesin, dit is so belangrik dat jy nie net in jou huisgesin nie, maar ook in die nuwe generasie, miskien by jou werk, waar ook al jy betrokke is, miskien nie in die kerk, moet jy 'n impak hê in die volgende generasie. You need to pass the baton. Miskien het jy enige geleentheid om hierdie klip vir iemand anders te gee. As jy weet, jy gaan nie vergeet nie. Dan gee jy die klip vir iemand anders, om te sê, weet jy hoe belangrik is dit, to work on a godly legacy. Because it doesn't have to be a legacy only when I die. It can start being a legacy right here. Maar ons moet mense by God uitkry. Dit is belangrik dat ons kinders moet leer van God se weë. Maar die beste plek om hulle te leer, is om hulle te wys. Johan Drey, ek weet nie of julle hom ken nie, hy is op Facebook en hy is ook 'n profeet en hy bedien graag by verskillende gemeentes en hy het ook 'n groot bediening in die profetiese gifting. En hy post in die week hierdie foto waar sy dogtertjie langs hom op 'n stoeltjie sit in 'n kerk. En hy is besig om die woord te lees en hy's besig om voor te berei vir waar hy gaan bedien. Sy dogtertjie is klein. Ek dink sy is dalk 6 maande oud. En die quote wat hy daarby sit is hoe belangrik dit is dat jy nie jou kinders moet leer van die woord nie, maar dat jy hulle moet wys. Moenie vir hulle sê hulle moet kerk toe gaan nie, bring hulle kerk toe. Moenie vir hulle vertel van tiendes nie, wys vir hulle hoe jy dit doen. Die beste manier hoe jy hulle kan leer, is deur hulle te wys, deur die voorbeeld te stel. Maar dit is so belangrik in 'n kerklike opset, dat ons moet besef hoe baie jong manne en jong meisies, they don't grow up with the right examples.
They don't have the adults in their lives who can show them these things, show them the right way. And that's why it's so important to not just think of the next generation as the generation in your house, but to think about this church. Maybe look around and find youngsters that you can impart in. So belangrik om nie net in jou eie huishouding nie, maar in hierdie huishouding van die kerk. Die gemeenskap van gelowiges, dat ons die nuwe generasie moet optel, moet toevou, moet ondersteun, om ook hulle oë op Jesus te hou. Gaan afsluit vanoggend en dan wil ek vra, can we make little groups where you are? It can be your family, but just remember I just invited you to also extend to the rest of the congregation. So miskien as daar mense naby aan jou sit, maak vir my so groepie. Daar gaan so 3 prayer points op die bord wees. En ek wil hê ons moet dit net prakties doen vanoggend. In jou groep, een persoon hoef te bid, dit hoef nie almal te wees nie. Ek wil hê ons moet we need to unify as a church this morning. Waar ons eerstens kom identifiseer, laat elkeen van ons wat hier sit vanoggend, we want to leave a godly legacy. Mag jou gebed vanoggend in jou groep wees, dit kan 'n one-liner wees, om te sê, Here help ons. Laat ons, wanneer ons hier uitstap, nie net sal praat oor die woord nie, maar dat ons doeners sal wees. Dat ons leefstyl sal getuig, dat ons hier saamdra. Die tweede ding wat ek wil hê jy moet bid is vanoggend, is nou dat ons dit geïdentifiseer het, wat is hierdie legacy wat jy wil los? Dat die Here jou moet help to align your life so that it fits. Sodat jy skuwe en goeders kan maak, miskien goed moet neerlê, sodat jou lewe kan getuig daarvan, dat jy hierdie nalatenskap van God nastreef. En die laaste ding is net, dat die Here vir jou sal wys, hoe jy in jong mense en in die jong generasie 'n impak kan maak. En miskien net 'n blessing oor hulle te bid. Kan ons dit doen? Die media span, julle kan vir ons 'n bietjie musiek aansit. Ek gaan net so 'n paar minute gee. Draai gou so lekker, net miskien agter jou, langs jou. Skep gou 'n groepie, dan bid ons gou oor hierdie 3 dinge.